ବିଜୁ ନବୀନ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ फाउंडेशन नारे करा जाइछि ଏବଂ ଯାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଦିନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବହୁ କଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା କହିଛି, ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ହଇରାଣ ଭିତରେ 10ଟି ପେପର ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଖିଛି। ସେ ପେପର ମଧ୍ୟ ଦେବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ସେଦିନ ସେ ଶୁଣିଥିଲି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ गोटे देखिए आप दर्पण वेबसाइट निजे देखी दिंतु एवं ता रेजिस्ट्रेशन दर्पण वेबसाइट हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। तेणु ये रेजिस्ट्रेशन नंबरटा रही देखुली टिपुली आज 2025/11/IV नंबर हूँ रेजिस्ट्रेशन नंबर 173 डेटेड 5/6/2025। एक्ट हूँ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। जदि 60 था कि कही न था ये संपत्ति जमती माँ पु गोटे मद्यप पु जिते माँ को बाढ़ माँ कहूँ जिते गोटे उदाहरण दूसरी विरक्ति जमी सब मो ना जो 4 एकर 3 एकर जमी अच्छी मुझे मरवा पूर्व ट्रस्ट ना करदेवी। ये शुणी आपण मैंने विभिन्न भी मरीगले अग्रवाल पुओ जो ट्रस्ट को डिपोजिट ये एक ट्रस्ट जमी जमा जो हस्तांतर प्रक्रिया ट्रस्ट 60 होते कही न था शुणी कि कही न था। हठात बारिपदर फेरी शुणी देखिली भावुली नवीन निवास जाए कहवा कथा आदित्य महापात्र को प्राइवेट सेक्रेटरी टू अपोजिशन लीडर बहुत थर टेलीफोन कली से धरी नथिले जदि हुए तो धरी था जाई देखा करी कही पारि था। आसला बेलू जेहेतु भितर जाइए सबू विजु जनता दलर विधायक थे बहुत सान। तेणु आम जड़े सीनियर दल भितर दल 2000 टिकेट देनी 2004 टिकेट देनी असंभव परिश्रम करे दल जो सुनाम निए ये 26 निर्वाचन मंडली बुलवा दलर बहुत सभा समिति करवा दलर समस्त कागजपत्र रही आपको देखी विभिन्न कागजपत्र रही मत से सन्देह होता तार रजिस्ट्रेशन नंबर हूँ 2025/11/IV 173 डेटेड 5/6/2025। आपण मैंने देखीदे दर्पण वेबसाइट। तो यहाँ से दिन घटना थिला आपण जोटा आलोचना पई जाइथिले आ जोटी आपण एमती विरोध शिकार हेतले बा दलरु सस्पेंड हेतले वर्तमान समय रे जो रही राज्यसभा नै कि आपण समर्थन केमती रहिबो ना नाही। आपण जेतु 14 विधायक बीजेडी रे आसी भेटिछंती तो कोन से ऊपर आपण आसीथिले 14 विधायक आज कि दीर्घ दिन हेलानी घटना। तेणु घटना जो दीर्घ दिन से दिन कहीं ना कहीं आसवा कथा एमएलए मान को डक जाइए सौभिक विधायक भाव में देखा करता से दिन कही मो सहित आपण आलोचना कले हेनी कारण आपड़ टे बापा सहित आलोचना कर दिंते कथा कही एपर्यंत किसी आलोचना है ना। एवं से दिन सौभिक की जो कथाटा कष्ट होती वो जेल गया था तुमने मेरा शीशा तोड़ा था। ये जो कथा 98 माने एप्रिल 98 मसीहार कथा ताकू जो भाई भाव में किसी असहिष्णु रही मुझे आपण मानू 10-11 वर्ष वाला लेट सांसद प्यारीमोहन महापात्र शासन क्षमता दायित्व नेले एवं भि कार्तिकेयन पांड्यान ये 24 मसीहा पर्यंत दायित्व ना से 10-12 वर्ष ये भाव में शासन चली जोटा सत्य से आमर कौन भूमिका ये सब कागजपत्र रही आपण मैंने देखिए खुश जानवे जे वास्तविक ये देखु ये लाल बिहारी हेमेरिका थे कैशियर विजु जनता दल ये नरेंद्र स्वाई कैशियर ये आपणकर जोगेंद्र बेहरा कैशियर ये 12-13 आप देखिए ये आपणकर 12-13 ये जो आप कहते आदित्य बिरला 2.5 कोटी एठी 2.5 कोटी पुणी आदित्य बिरला गोटे चेक लेट सांसद कहले से 2.5 कोटी 9 मसीहा कथा कहूँ आदित्य बिरलार मुंबई 2.5 कोटी आसला पुणी विरक्त भाव प्रकाश कले पुणी 2.5 कोटी 9 मसीह आसूची। तेणु ये खाली आपन को नमूना जनईदेली कागजपत्र देखा केते ट्रस्ट आसी ना ना विरोध करने कथा हूँ जदि ना डिक्लेयर हुए ताले गोटे निश्चिंत भाव में गोटे ट्रस्ट किंबा गोटे अकाउंट
ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଏରିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ। ଏସବୁ କଥାଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଏକଥା ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସେ କଥା ଦଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଏଇଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଧାୟକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଥରର ବିଧାୟକ, ଦୁଇ ଥର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଭାବୁଛି ବହୁ ୟୁନିୟନରେ ଅଛି, 36 ସଂଘରେ ଅଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ୟୁନିୟନରେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯିଏ ମୋତେ ଜାଣିଥିବ ସେ ମୋ ନୀତି ଜାଣିଥିବ, ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ, କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସହଯୋଗ କରିଛି। ତା ବଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୌଭିକ ଜାଣିଛି, ଜନ୍ମ ବେଳୁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆମେ। ସେ ମେ 29ର ଆଖ୍ୟା, CBIର ଆଖ୍ୟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କର ବୋଲି MLA ଆସେ। ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ 97ରୁ 2026 ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କେବଳ MLA ପଦବୀ, ତା ବଦଳରେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯାଇଛି। ଏ ଲୋକକୁ କେହି ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥରେ କେହି କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ 4ଟା ଟର୍ମ ରହିଲି, କ୍ୱାର୍ଟର ରଙ୍ଗ ବି ଦେଇନଥିଲୁ। ଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛୁ, ଏଇଠି କେବଳ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ନହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର, ଏଠି ଖଟ ଯାହା ଦେଖିବେ ସରକାରର, ଟିଭି ନାହିଁ ନା ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିବ। ନୀତିର ଆଇଡିଓଲୋଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଟର୍ଚର ହେଇ ଆସିଥିଲେ। ଘୋଡ଼ା ବେପାର କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଘୋଡ଼ା ବେପାର କଥା ନାହିଁ, ନୀତି ନୈତିକତା ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ରହିଛି। 30 ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ MLA ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ସହିକି ଥାଏ। ସହିବାର ଶେଷ ସୀମାକୁ ଆସିଛି। ବହିଷ୍କାର କରିବା କିଛି ନ ବୁଝି କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି, ସେଥିରୁ ଏଇଭଳି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏସବୁ କଥା କହିବା ଲିଡର ପକ୍ଷେ କେତେ ଶୋଭନୀୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।